अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। लेट आने की वजह अस्पताल गया हुआ था आँखों के चेकअप करवाने के लिए। फिर 4-5 अपॉइंटमेंटें मिली हैं। अब आया हूँ तो आँखों में पढ़ा नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा रेस्ट करके तो आपको ये दिखा रहे हैं जी। डेली डायरी फ्रॉम कोर्ट एंड सोशल मीडिया। ये जो आपको दिखाया है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ये रेवड़ा है जो शहर में रखा हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सिलसिले में। 1,10,000 ये भेड़े हैं। इसमें जो काम की बात आपको बतानी, वो अपनी वो 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल और पजारो पराडो लेके जा रहा है। 4 भेड़े बेच के कुत्ता नहीं बेल्जियम वाला ले सकता। वो इस तरह करके मुंह होता है, काला चिट्टा होता है, बाल उसके होते हैं, वो जानवरों को इकट्ठे करता है। तो अब जो अपना कुत्ता है, शौक तो रखा था, वो 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाया हुआ है, काला सा, जो आपने देखा होगा। बस इस तरह के ही होता है। 7-8 गाड़ियाँ उसको ऐसा लगता है जिस तरह सदर जरदारी का प्रोटोकॉल आ रहा है। फिर आपको दिखाते हैं गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ उसको हाँक रहे हैं, वीगो डाले। अच्छा जी, ये तो होगी बात। अब ये इसके स्ट्राइक ना लग जाए। पानी में मदानी चल रही है वो फौज के आर्मी कोर्स के वाले से। एक तो ये बात हो गई। वकला को फैसल नसीर ने टेलीफोन कर करके कहता है, अगर आपने जो आपको दायरा दिया हुआ उससे बाहर निकले तो मैं लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। जब तक हम हैं उस वक्त तक लाइसेंस बहाल नहीं होएगा, वो कई मरोगे। ये डर जाते हैं, ये कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात नहीं हैगी तो बस ये। उसके जाके सर फाड़े पामीन का कि तू ये दोनों चाचा भतीजा क्या कर रहे हो उधर, कितने के लंबा आपने करना है। पै जाए उसको कुत्ते की तरह पड़े, जिस तरह बावला कुत्ता पड़ता है या रिच को देख के कुत्ता भौंकता। बस इसी तरह होता है, तरले मिनते कर रहे हैं तो ये खान के मन जाए। लो जी, वो एक था ना, लापता अफराद का चेयरमैन था, चुम्मी चटे वाला, सर से पाँव तक चाटूंगा। जवेद इकबाल से जान छूट गई। पहले तो सोचा था उसकी जनाजा ही उठाना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह जो नया लगाया ना, फ़कीर हुसैन, रिटायर जज है, ज़्यादा नहीं, 85 साल उम्र है उसकी। तो ये राणा मोहम्मद इकबाल फूल नगर वाले उसकी इयादत करने गए मैं। तो वो क्या कैसे कैसे बंदे, इनको बंदे ही नहीं मिलते यार, मैं तो हैरान हूँ। टॉप क्लास किया हुआ ला में लड़कियाँ हैं जी, टॉप क्लास किए हुए। मैं कि जानता हूँ क्रिमिनोलॉजी में उसने एशिया में टॉप क्लास किया। ये बुढ़ा ये लगा जी, 85 साल उम्र है, इसको लगा दिया लापता है अफराद के। कोई 80 कहता, कोई 85 कहता। वो उठेगा मीटर उसका डाउन हो गया तो उसने फिर लापता इस तरह ही ढूंढना है ना। ठीक है जी, तो वो जवेद इकबाल से जान छूट गई है। तो ये जो है ना, इससे जो ये दूसरा आ गया, जुल्म खलीलजाद का नवा आ गया। मिनिस्टर जयशंकर ऑफ इंडिया अटेंड प्रेसिडेंट ट्रंप इनॉग्रेशन, फुल स्टॉप। इफ at the rate of Imran Khan PTI was not in jail, I believe he would have been a guest of honor at his hugely important event. Full stop. A big loss of Pakistan. A big loss of Pakistan. Free Imran Khan and Perveen Pakistan melt down. इमरान खान को छोड़ो, पाकिस्तान को पिघलने से, मेल्ट कहते पिघलने, बर्बाद होने से बचाओ, दिवालिया होने से बचाओ। ये ज़ुल्म खलीलज़ाद ने किया जी, वो एवं नहीं कही जा रहा है। अच्छा जी, फिर ये भी आगे भी बात हो गई। वो बड़ा प्रोग्राम चुक दिया जी उन्होंने उधर, भले, लेकिन मैंने कहीं फ़ोन किया, वो कह रहे से शुरू नहीं हुआ, एक बंदे ने क्या चुक दिया।
जो वहाँ पे मेम्बरान का होना है। अच्छा जी, फिर एक और जैगम साहब की भी सुन लो जी। बात की है उससे तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने जमहूरियत को टूट कर चाहा है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आंख मटक्की नहीं की। जनरल जिलानी से लेकर जनरल बाजवा तक व अम्माबाद सिर्फ सामने का दरवाजा खटखटाया है, साइड के दरवाजे की तरफ देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। हसन नज़ार हसरा कभी किसी जस्टिस इफ्तिखार के साथ मिलकर दूसरी जमातों का हाका नहीं लगाया। तो आज वो कहने के हकदार है कि दरवाजा एक होता है और उस एक दरवाजे से अंदर जाना चाहिए, सिराते मुस्तकीम, क्योंकि खुद सिराते मुस्तकीम की जमात है ना। जब कोई डाकिया ये समझने लग जाए कि लव लेटर पे उसी का हक है, जो खत उसके थ्रू भेजा जा रहा है वो उसके नाम होना चाहिए, उस पे अगला एड्रेस पता ही नहीं होना चाहिए, तो फिर मसला पैदा होता है। भाई उन्होंने आपको खत थमाया है कि हमारे साबिका महबूब को शिकायतनामा जाके दो, आप कह रहे नहीं इस पे एक ही एड्रेस होना चाहिए और वो पोस्ट मास्टर का एड्रेस होना चाहिए। तो गालिब ने कहा है ना कि मेरे पते से गैर को क्यों उसका घर मिले। तब उन्हें यह मसला पैदा हो रहा है कि हमारे पते से गैर का घर किसी को मिलने जा रहा है। अब दूसरी तरफ जरा मुलायजा करें जी। अच्छा जी, जैगम साहब थे वो, जो अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि इधर उधर की मिले ना, आप इधर ही रहें, ये उस सिलसिले में खड़का रहे थे कि सिरात मुस्तकीम पे चलें, बंदे के पुत्रों की तरह आए, बंदे की पुत्रों की तरह जाए, वगैरह वगैरह। पीआईए के पायलट ने गलत रनवे पर जहाज चढ़ा दिया, इसकी डिग्रियां इसीलिए दुनिया नहीं मानती। पीआईए में जिसने काम किया ना उसको डिग्री नहीं मानते। लेकिन अच्छा जी, ये रनवे उसने गलत पे उतार दिया था, 2-2 3-3 होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे पूरा मुल्क उसने उतार के पटड़ी से अच्छा भला ये चला रहा था, लाइसेंस याफ्ता सर्टिफाइड 6+ पे जा रही थी, उतार के तो दूसरे रनवे पे ले गया। फिर तबाही तो होनी थी ना, फिर जहाज़ तो टकराने थे ना, हमारी इकॉनमी के जहाज़। तो ये पीआईए को रोंदे फिरते कुछ रनवे पे उतर गया बस ठीक है। जो सामने से दूसरा आ रहा होता है या नीचे वाला ऊपर को जा रहा होता है, तो फिर हमने तो ऐसे देखे वो साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर ये आप न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या रियाज या दुबई इनमें देखें, हीथ्रो में वो जहाज 2-2 3-3 कट्टे ही चढ़ रहे होते हैं। एक मुनाफिक आज़म इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर जो हेरा फेरी की और फिर इसको जिस तरह सीरतुन्नबी की आड़ दी, इसको कोई शरई जवाब देना भी गुनाह है, इसको शरई जवाब देना गुनाह। यह अमल हराम था, इसको सीरतुन्नबी की आड़ में देना गुस्ताखी। मुफ्ती मुनीब था इन लुल्मा को, इन बगैरतों को कि जाके देखो तो सही, कोई तू आर्डर जानता है, तू काउंटिंग जानता है कोई, या तो लिखना अगर दिया होगा। वो तो कह रहा कर दिया, खान ने कर दिया तो ये हराम है, फतवा भी दे देता। तेरी निक्की वड्डी नूं कोई लेके जाए, इतने डाकू जाके जितने लूटते हैं, पता नहीं इनकी किस तरह बच जाते हैं। अच्छा जी, बस मैं फिर ये कहता हूँ, एक चीज़ बंदा वो है ही नहीं तो फिर। In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our बिशप country कह रही है जो ना, who are scared now. पादरी ने सदर ट्रंप को गैर कानूनी तरीके वतन से मोहब्बत से पेश आने का कहा। वो तो कह रहा 12 मिलियन निकाल देना। इनका मजीद कहना था कि आपके सदर बनने के बाद लोग डर गए हैं, कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगियों का भी खौफ है। खुदा के लिए इंसानियत से प्यार करो, गे लेस्बियन भी आपसे खौफजदा हैं, गे खुसरे वगैरह भी, लोगों पर रहम करो। इस मौके पर ट्रंप का सारा खानदान, पूरा ट्रंप पूरी पा रहे हैं, पूरा खानदान, बेटी भी, बेटा भी, दामाद भी, तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी साथ ही। तो बस वो ये देखो, इसको कहते हैं यहाँ होता तो एनु चुक लो, एनु तो चुक लो, चर्च ना जावे, आज ये चर्च ना जावे, एनु चुक लो। वाह जी वाह, ये होना था। अच्छा जी, फिर
ایک اور آ رہا ہے جی، ملک ریاض کے خلاف فراد کے کئی مقدمہ زیر تفتیش مفرور اور مطلوب ہے نیب۔ آخر کار نیب نے ایک عدد بیان جاری کر دیا، احمد میر کہہ رہا یہ اخباروں پہ اتنی بڑی جنگ پہ ہی لگوا دی ہے۔ اب ملک دیو اور راج راج کے سٹوریاں اشتہار دیو اور راج راج کے۔ اچھا جی، آنکھیں بالکل نہیں نظر آ رہی تو یہ چل رہا ہے، کوئی کامیڈی آپ کو سنا دی جائے؟ چلو جی، اس سے پہلے یہ بتانا تھا، مریم نے اپنی ماں کی فوٹو لگوا دی تدریسی کتاب میں۔ کوئی بغیرت پی ٹی آئی کا کنجر حرام زادہ دلہ وکیل اپلیکیشن میں درخواست نہیں ڈال رہا کہ اس کی فوٹو کیوں لگائی، اس کے کیا کارنامے تھے۔ ٹھیک ہے جی، مریم نے توشہ خانے سے کار لی، آج اتر رہی تھی کہیں کیلیبری فاؤنڈیشن بنایا، وہ کہیں سے کلیئرنس لی ہے، وہ تو کیس ہی انہوں نے ادھر سے ڈسکریشنری پاور ادھر سے ختم کیا تو ادھر آ گئی، ادھر سے ایف آئی اے میں چلے گئی، وہ نہ یہ اس کو ہوش نہ کسی اور کو، کیلیبری فاؤنڈ والا کیس، پھر کرپشن کے اس کے کیس، پھر جو ہے نثار لوتھا نے جو 40 ملین بھیجا تھا وہ دینار کے درہم، وہ کدھر گئے؟ کرپٹ ترین جو جس کی ماں نے لکھوکھا کے تحفے لیے، اس وقت 20% ہو چکا تھا، لیکن ایس آر او رکوایا، سرکولر رکوایا، سارا مال سمیٹا 3-4 سال، اس کے بعد وہ سرکولر ایشو ہوا۔ یہ خان نے آگے 50% کہا تھا، تو اس کو تن دیا، وہ دندناتے پھر ماں بیٹی مہا جو ہے نا وہ یہ تھی، میں اب کیا اس کو کہوں۔ اچھا جی، بس اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو۔ اچھا جی، وہ جو تھا آج خود نوٹس نہیں، آج خود نوٹس نہیں، توہین عدالت والا شاہد جمیل جو اس کا وکیل ہے نا، اس کیس میں سوئی گیس والے کیس میں، وہ لاہور سے جج جس کو یہاں کے سیکٹر کمانڈر نے کچھ کہا، ان کو میں نہیں مانتا، اس نے اقبال کا شعر لکھا، ریزائن کر کے چلا گیا، تو وہ ہے اس میں۔ اچھا جی، ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی تھی، سیف علی خان کی جمعرات کی رات کو چور گھسا، اس نے دیت طرح کی جس طرح خنجر تھا اس کے پاس، تو چاقو تھا، چاقو اور خنجر دو تھے، اس نے اپنی طرف سے تو مار آیا تھا لیکن بچ گیا۔ تو پوچھیں گے کترینہ کہاں پہ گئی تھی؟ وہ کترینہ کے گھر گئی تھی پارٹی پہ، وہ ڈرگ وغیرہ لیتی ہے نا یہ بھی، تو وہ پارٹی پہ گئی ہوئی تھی، اب شادی کر بیٹا بچے بھی پیدا کر رہے، ان جان کس طرح چھڑائیں گا۔ ٹھیک ہے جی، بس اس طرح ہی اپنے باپ سے بھی تو نے نہیں سیکھا۔ انہوں نے ایک بندہ پکڑا تھا، تو وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کسی اور میں سے بندہ اور کوئی نکل آیا، جو اس کے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے کا اور ہے، اور جو پولیس نے پکڑا تھا وہ اور ہے۔ بمبئی پولیس کو وقت پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو خبریں مل گئی ہیں، ابھی تک جو اب تک کے ہے 1 کروڑ اس کے اوپر بن چکے ہیں، 1 کروڑ ویلاگ بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بتانا تھا، بس ان کو بھی مل گیا۔ سیف علی خان پکڑا گیا، سیف علی خان نہیں پکڑا گیا۔ سیف علی خان وہ مسلمان تھا، بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کر کے آیا تھا پولیس کے بقول وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، فریدی چھٹی پہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ پیچھے سے منظور علی شاہ نے بننا، تو فیصل نصیر نے کہا نہ چھٹیاں تیری بند ادھر ہی رہا، تو گھر میں ہی بند رہا، ملک سے باہر جانا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، فیصل واڈا نے اس کے عباسی کے پروگرام میں کہا، عباسی نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ 8 تاریخ کو ہی ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتا تھا، ہم نے پہلے انتظامات کیا تھا، اپنے گھر کو گول کر دیا، اپنی ڈی میں ہی گول کر دیا۔ لیکن ڈیلی رپورٹ جا رہی تھی، ڈیلی 3-4 ایجنسیوں کی، اس کو ابھی بھی نہ پتہ لگا تھا، لیکن اتنا کچھ ہوئے گا یہ نہیں پتا تھا اس کو، ادروائز رات کو جو 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا یہ چیف الیکشن کمشنر، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونی تھی۔ اچھا جی، باقی بریکنگ نیوزیں سویرے دیں گے، اس کو یہیں پہ کلوز کریں۔ پاکستان زندہ باد۔